Okay. Buenas noches a todos. Good evening, everybody. For those of you who don't know me, I believe many of you already do. My name is David Lederschneider. I'm the principal of the Nash Group. Buenas noches a todos. Yo creo que muchos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es David Lederschneider. Yo soy el principal del grupo Nash. Tonight, we are actually going to talk about something that we get lots of questions with frequency. Esta noche vamos a hablar de un tema en el cual recibimos bastantes preguntas con frecuencia. And the subject is, what are the routes that an international nurse can take to really make it to the United States, to come to live and work in the United States? Vamos a hablar de cuáles son las rutas que un enfermero internacional puede tomar de manera tal que puede llegar de una manera efectiva a vivir y a trabajar en los Estados Unidos. Muy bien. To give a little bit of context to everyone, let me start by telling you this. Every year in the United States, we recruit almost 200,000 nurses. Every year, the marketplace for nurses in the United States open about 200,000 vacancies. Todos los años en los Estados Unidos, el mercado laboral de enfermeros profesionales abre cerca de 200,000 posiciones. Escúchenme bien, cerca de 200,000 posiciones para enfermeros profesionales. Desafortunadamente, unfortunately, we don't have enough Native American prepared nurses or Native American nurses that can fill all those vacancies. Desafortunadamente, no tenemos suficientes enfermeros nativos americanos para poder llenar todas esas vacantes. Okay? Perdón un segundito, me adelanté. Excuse me for a second, I jump ahead a little bit. So we are estimating that by the end of this decade, beginning of next one, we're estimating that by the year 2032 or so, the United States will have a deficit of nearly 200 to about 250,000 vacancies in the area of professional nursing. Por lo tanto, estamos estimando, las proyecciones son que para el comienzos de la próxima década, alrededor del año 2032, los Estados Unidos va a tener un déficit de entre 200,000 y 250,000 de vacantes en el área de enfermería profesional. ¿Ok? El mercado laboral para enfermeros profesionales va a estar alrededor de unos 3,5 millones de personas trabajando en el área de enfermería profesional. We are estimating that we will have about 3.5 million people working in the area of professional nursing. Okay, very good. What's going on? Okay, so how do nurses legally make it to the United States? They have to use a process that is known in the United States as an immigration process, which for the great majority of them, is a sponsorship done through an institution, particularly the hospitals, who are going to sponsor you to actually become a permanent resident of the United States. So, ¿cómo vienen los enfermeros profesionales para ayudarnos a cubrir estas vacantes a los Estados Unidos? Para venir a los Estados Unidos, la gran mayoría de los enfermeros que vienen a este país vienen a través de un programa por el cual un empleador les patrocina
su residencia permanente a este país para venirse a vivir y a trabajar en este país. Hay algunas otras rutas, pero comparativamente son mucho menores. Bajo este proceso, under the I-140 immigration process, the U.S. requires that the sponsor hospital, the sponsoring institution, the government that the foreign nurse actually become an employee. Bajo este proceso, el gobierno americano requiere que el empleador, el patrocinador, le solicite al gobierno americano la residencia para este empleado. Muy bien. In order for the nurse to actually get that job, okay, the nurse must have already been given. They have to already have been offered a job position with the institution, in this particular case with the hospital. Otherwise, you cannot start the immigration process. Bajo este proceso, el enfermero tiene que ya haber obtenido una oferta laboral del empleador, que es el patrocinador, para poder hacer la aplicación para la visa bajo este proceso. ¿Okay? El siguiente paso, una vez que tiene el patrocinio, once the person has the sponsorship, the nurse must demonstrate that they have met the requirements of the job. Requirements of the job are, among them, for example, that they not only meet the educational level of a professional nurse, but they can also speak the language. El enfermero o la enfermera tiene que demostrar que cumple los requerimientos del trabajo que va a realizar en los Estados Unidos como profesional. Estos requerimientos incluyen, entre otros, algo que ustedes ya saben, demostrar que uno tiene, obviamente, el nivel educativo para ser un profesional de enfermería. Por eso la excluyente de que solamente ciertas personas pueden aplicar a estos trabajos. Y la segunda parte es, obviamente, tener el nivel de inglés que se requiere para poder trabajar como un enfermero profesional en los Estados Unidos. The employer, the sponsoring employer, the hospital, okay, will have to demonstrate that it cannot find qualified worker, an American native worker, to actually perform the same job. The immigration doesn't automatically grant an employer the right to bring somebody to do that job unless it can demonstrate to the immigration department that there are no Americans who can actually take that job. Bajo los requerimientos de las visas patrocinadas por los empleadores tienen que demostrarle al Departamento de Trabajo que no tienen candidatos nativos americanos que pueden hacer ese tipo de trabajo, que no hay candidatos nativos americanos que pueden hacer este tipo de trabajo. The good news for all of you is that it has been already demonstrated to the US government that we have that nursing shortage that I was talking about earlier. Therefore, this is something that we really don't have to do much work to just prove to the government that we are able to bring international nurses to the United States. La buena noticia es que ya le hemos demostrado muchas veces, como les dije antes, al gobierno americano que tenemos una escasez grande de enfermeros profesionales y por lo tanto el gobierno americano nos abre la ruta sin ningún problema para poderlos invitar a ustedes a que vengan a venir y a vivir y a trabajar en los Estados Unidos. The employer, the hospital, must request from the Department of Labor something that is called prevailing wages in order to demonstrate also that they are going to pay the person, the nurse that is coming to the United States, a comparable salary that they will pay an American worker. In other words, that they are not using foreign labor, foreign nurses, to actually try to lower
the price or the cost of actually what nurse deserve or should earn to actually perform that type of a work. El empleador, el patrocinador, el hospital, tiene que demostrarle al departamento de trabajo, ¿ok? Tiene que solicitarle al departamento del trabajo que le dé lo que se llaman los salarios prevalentes para poder demostrar que estamos trayendo a un enfermero internacional, al trabajador internacional, pagándole un salario comparable, exactamente el mismo que le estamos dando o que están obteniendo los enfermeros nativos americanos. No se puede hacer una oferta de trabajo con el objetivo de tratar de reducir los salarios que se le pagan a los enfermeros. Las ofertas se hacen con el objetivo de cumplir una necesidad que el país tiene, no una necesidad de tratar de bajar el salario real que un enfermero americano debe ganar. Por lo tanto, hay que solicitar lo que se llaman los salarios prevalentes y demostrar que la oferta laboral se hace bajo los salarios prevalentes. Finally, the hospital must petition, okay, now to the Homeland Security, to the Department of Homeland Security, that they are in need of this worker and this person should be granted the residency to the United States. Y por último, el último paso es obviamente que el patrocinador, que el empleador, que el hospital le haga la petición al gobierno final para poder traer al empleado, al enfermero, a venir a trabajar en los Estados Unidos. So basically, these are the 5 steps that comprise what is considered the I-140 process by which a sponsoring employer is allowed to bring a professional to come to work in the United States. So básicamente estos son los 5 pasos por los cuales un patrocinador, un empleador, le demuestra al gobierno de los Estados Unidos de que tiene derecho a traer un profesional extranjero para venir a trabajar y a cumplir una de las necesidades laborales que se tienen en este país. Okay. All nurses, absolutely all nurses must meet these requirements in order to arrive. Number 1, they must be bilingual. They must demonstrate an intermediate level of English. They have to pass TOEFL or IELTS or OET. They have to pass one of the English exams to demonstrate that they are bilingual. Number 2, once they are certified as an equivalent degree in the United States, they still must pass the registration exam to register themselves as a licensed nurse in the United States. And finally, upon arrival in the United States, they will arrive with their permanent status, with their famous green card in the United States. Entonces, todos los enfermeros tienen que demostrar para empezar a trabajar que tienen el requerimiento número 1, que alcanzaron un nivel intermedio de inglés, que se pueden comunicar en el idioma nativo de este país, que es el inglés. Lo demuestran tomando una prueba, un examen como el TOEFL, como el OET o como el IELTS y pasarlo con un cierto puntaje. Tienen que obviamente haber registrado su título, homologado su título en los Estados Unidos y haber pasado el mismo examen para registrarte como enfermero profesional, para poder obtener una licencia de trabajo como enfermero profesional en los Estados Unidos. Tienes que haber tomado y haber pasado el examen del NCLEX. Y finalmente tienes que llegar obviamente con un estatus que te permita trabajar. Tienes que llegar a los Estados Unidos con un estatus como el Green Card que te da el derecho a trabajar de manera permanente en los Estados Unidos. Muy bien. Okay, so how do you go about getting this accomplished? So how do you go about making sure that you can actually get these requirements done?
And once you get them done, that you can actually get a sponsorship that will grant you a visa or a green card and a job offer to come to live and to work in the United States. So, ¿cómo haces para lograr hacer estos requerimientos? Para poder, lograr obtener un patrocinio y una oferta laboral para los Estados Unidos que incluya tu residencia permanente. ¿Cuáles son las rutas? Las rutas que existen para esto y cuáles son las mejores y más efectivas para lograr esto. Okay, so in summary, so everybody's really clear, 3 requirements. You must certify your degree. You must, once your degree is certified, you must take and pass the NCLEX RN, and you must acquire a level of English that makes you, or you can demonstrate that you speak English at least at an intermediate level. Those are your 3 requirements. Intermediate English, certification, taking and passing the NCLEX. Entonces, los 3 requerimientos: inglés intermedio, certificar, homologar tu título en los Estados Unidos y tomar y pasar la prueba de la NCLEX. Okay. Muy bien. So, one of the possible routes that a person can take to come and do this in the United States is the following. They can, usually on their own or with a little bit of help from someone, they will basically acquire the 3 requirements. Once they have acquired the 3 requirements, you're going to find that there are many agencies in the United States who will be willing to do the next portion of the process, that is, give you the sponsorship and bring you into the United States, with the understanding that agencies become your employer, okay? They become your employer. So, una ruta posible para llegar a los Estados Unidos, una vez que hayas adquirido los 3 requerimientos, es utilizar el camino de usar una agencia. Hay varias agencias en los Estados Unidos que hacen esto. Recuérdense que ellos, las agencias, requieren o tienen la expectativa que tú ya has hecho los 3 requerimientos. Ellos no, en general, nunca colaboran con los requerimientos. Ellos están esperando que tú, por tu propia cuenta o por algún otro camino, ya hayas hecho su certificación, ya hayas tomado y preparado, ya has pasado la prueba del NCLEX o que necesites poca ayuda para terminarlo de hacer. Y en general, la exigencia de que ya hables inglés, ya tengas el nivel intermedio de inglés para ellos convertirte en tu patrocinador. So it is important that you understand this. Agencies become your sponsor. They are your employer. They are the person who are going to pay your salaries. They are the person who are going to decide when and where you are actually going to work. ¿Ok? Quiero que les quede claro que cuando usted acepta trabajar con una agencia o usa la ruta de trabajar con una agencia, ellos se vuelven su empleador. La agencia es su empleador. Ellos son los que van a pagar tus salarios y tus beneficios y son los que van a decidir dónde y cuándo tú vas a ir a trabajar. ¿Ok? Ellos son. In general, agencies have made deals with hospitals and with other healthcare providers, okay, to offer the nurses that they have hired to go now and work for those hospitals for a period of times. It's usually never less than 30 months. The normal commitment is probably closer to 36 months. So you are committed to work for this agency or as an employee of this agency, no, and through them working for a hospital as an agency nurse, and you will be receiving the pay. Your pay will be done by the agency, not by the hospital, and your benefits will be provided by the agency, not by the hospital.
quiero que les quede claro que las agencias cogen a los enfermeros que ellos han aceptado a trabajar y obviamente los revenden, los emplean con los hospitales o con alguna institución a las cuales ellos le ofrecen los servicios de sus enfermeros. Estos enfermeros tienen un compromiso con estas agencias no menos de 30 meses, normalmente 36 meses, de trabajar con ellos y prestarle servicio al hospital que la agencia ha hecho un subcontrato para que tú trabajes para ellos. Recuérdate que tus salarios son los salarios que la agencia negoció contigo, determinó para ti y los beneficios que la agencia les da por parte de ser tu empleador. Tú no vas a recibir los salarios del hospital y no vas a recibir los beneficios del hospital. Tu empleador es la agencia. Vas a recibir los salarios y vas a recibir los beneficios que la agencia te ofrece. ¿Ok? So I hope that that is clear. When you work for an agency, you will receive the salaries and benefits that the agency will offer you. They tend to be a little bit lower. They tend to be lower than what routinely a hospital will pay because obviously they, as an institution, they have to make some money. They make money by reselling your services. They collect a fee from the hospital and they take a portion of that fee and they'll give you a portion of that fee to you. Ellos como agencia, ellos tienen que hacer plata, ellos con lo que ellos le cobran a los hospitales, ellos toman ese dinero, ellos se quedan con una porción y te dan a ti una porción de lo que ellos están recibiendo. Okay? In general, agencies will provide you some of the benefits to help you, transition to your new life in the United States. Agencies in general do apply an assimilation process. Some have it more robust than others. Okay, some agencies are a bit more robust than others, where they offer you obviously, coming to the United States, giving you some time to adapt. Potentially will give you some money to, do your transferring, some tickets and things like that. Different agencies have different standards, but they will help you in general, help you transition and try to get your life reorganized in the United States. La gran mayoría de las agencias tienen programas de asimilación, unos más generosos que otros, unos más robustos que otros. La mayoría de las agencias van a ayudarte a transicionar a tu nueva vida en los Estados Unidos, te van a dar algunos dineros para hacer esa transición y colaborarte, porque obviamente es en el interés de ellos que tú transiciones con tranquilidad a los Estados Unidos. Remember though that when you work for an agency, you are not an employee of the hospital, you are an employee of the agency. And first and foremost, whatever happens is happening with your employer. And you have to actually get consent from your employer to actually do whatever job changes or job adjustments that you may have to do. Recuérdense que con las agencias, cualquier ajuste como empleado o empleador es directamente con las agencias y depende exclusivamente de lo que tú hagas o negocies con ellos. Okay? The second route to come to the United States is to use what is called on obtaining a sponsorship through a direct employer. That means that you're not going to work for an agency, that you are going to be working for the hospital or the institution itself. They are the ones who are going to become your sponsor, they're going to become your employer, and they are in general going to give you the same working conditions, same salaries, same benefits as any other American nurse. La segunda ruta para venir es en conseguir un patrocinador que te dé empleo directo. En este caso, significa que tu empleador es el hospital, la institución en la que se vuelve tu empleador directo, normalmente con los mismos salarios, los mismos beneficios que ellos les ofrecen a los enfermeros nativos americanos. The employer on its own has the expectation that you obviously
have gone through the process of certifying yourself, of having obtained the level of English that is required, and that you actually have obtained your or have passed your NCLEX exam, so you already have obtained your nursing license. So in other words, that in general, either through them or through some other process, you have also acquired the requirements to do that. Okay. La mayoría de los empleadores directos, los hospitales, esperan obviamente que tú obviamente tengan los requisitos para que tú puedas hacer, ellos te puedan hacer una oferta y te puedan traer a trabajar. Here is where you're going to find that some hospitals are willing to become your sponsor if you come with everything done. Under some circumstances, they may be willing to talk to you. Most of the time, they work with companies who are in charge to not only doing the sourcing of the candidates, but making sure that the candidates meet all the conditions that are required for them to become a full-time employee of the hospital. Los hospitales normalmente en muy pocas circunstancias lo hacen solo. En general, ellos dependen de organizaciones que trabajan con ellos, que se encargan de garantizar de que todos los enfermeros que se les están presentando, que están viniendo donde ellos, cumplen todos los requerimientos que el hospital necesita para que ustedes puedan trabajar de manera normal como cualquier otro empleado de la institución. Under the direct employment arrangements, hospitals are going to make a large investment. They are going to protect your salaries and benefits the same way that they do it for any other employee. And usually what they want as a reciprocity for doing this is that they will ask you to commit to work for them for a period of at least 3 years. They usually will make you, like to any other American, a permanent employment position. That means the employment is indefinite with them, but they would like you to remain with them for at least 3 years to justify making the investment in your future. Estas instituciones, los hospitales, normalmente van a hacer una inversión en ti, alrededor de los $50,000. Ok, ellos lo único que quieren en retribución es un compromiso de ustedes con ellos de unos 3 años, de 36 meses. Las ofertas laborales son permanentes, no son por 3 años, pero lo que ellos quieren en retribución por hacer esta gran inversión de ayudarte a venir y patrocinarte a los Estados Unidos es un compromiso de trabajo por un periodo de tiempo. Okay? Hospitals will provide probably some of the most generous assimilation programs that are available. That includes usually an extended help and an extended assimilation process, help obviously reorganizing your life here. And the most important thing is that through the hospitals in general, you're going to find yourself with a more generous, a more robust education and orientation program to help you transition clinically and professionally to the United States. A través de los hospitales, ellos van a proporcionarte obviamente un programa bastante robusto de asimilación para ayudarte a transicionar a tu nueva vida en este país con básicamente todo lo que se necesita para ayudar a hacer esa transición. Y lo más importante es que los hospitales ofrecen unos programas súper completos, muy buenos, de educación, orientación y entrenamiento para ayudarte a transicionar clínica y profesionalmente al sistema de la salud de los Estados Unidos, algo que los hospitales esperan que las agencias hayan hecho contigo y las agencias en general no han hecho en mucho detalle, que es como ellos ayudan a transicionar al sistema de la salud. Muy bien. The third possible route to come here is to sort of work. There is a bunch of companies out there that pretend to be direct employers or agencies, but they are neither. They just present themselves as such.
but they are mostly companies that help you achieve the 3 requirements. We call them certification assistant companies or certification companies, okay? These certification assistant companies, basically, their business is all about helping you become a registered nurse in the United States. Existe una tercera ruta, entre comillas, y es, hay un conjunto de compañías que tratan de ayudarte a hacer los requerimientos. Ellos se pseudo presentan como si fueran empleadores directos en los Estados Unidos o una agencia. Ellos en realidad no lo son, ni lo uno ni lo otro. El único objetivo que ellos tienen es de convencerte y ayudarte a hacer y a darte la consultoría necesaria para ayudarte a registrarte como enfermero profesional en los Estados Unidos, cumplir el requerimiento de registrarte y obtener tu registro de enfermero profesional en Estados Unidos. Most of those agencies don't even care whether you achieve the level of English that is required to obtain a sponsorship from a hospital or for an agency or not. That is not their job. Their job is to make money for the most part by just helping you register and to help you prepare and pass the NCLEX exam. La mayoría de estas compañías certificadoras ni siquiera les interesa mucho hacer tu preparación del inglés. Ellos no es algo que consideran que es parte de su labor. Su labor es básicamente exclusivamente ayudarte a registrarte y ayudarte a prepararte y que trates de pasar el examen de registro, el NCLEX-RN en los Estados Unidos. Okay? These companies obviously make money on you. Okay? That's how you support their work. You're paying them for their advice, for their assistance to get those things accomplished. That we consider them high cost, but you will be using them to help you guide you through that portion of the process. Estas compañías obviamente cobran por sus servicios. Estas compañías te van a cobrar por su asesoramiento de ayudarte a hacer estas porciones del proceso. ¿Okay? Muy bien. So, what happens if you go this route? When you go through this route, you're going to find yourself that you're going to have to jump into one of the other methods. Okay? So, number one is if you are lucky enough to have a family member or a friend that can help you get into a sponsoring hospital who is willing to take you into a sponsorship. In other words, that they will accept that as a recommendation for you to actually, they consider you as a candidate. You may be lucky enough where the hospital may actually do the sponsorship. In those instances, hospitals do a reduced a sponsorship process because they don't really know you that well. So they will offer you some of that. There are some hospitals who are more caring than others, but those instances occur. Estimate that about 10% of the people who may have gone through a certificate assistant, 10 to 50% will probably will be lucky enough to go through that process, and or in some circumstances, they do not need the sponsorship. They just need the job. They just want somebody to help them open up the doors of that hospital. Más o menos, ¿qué pasa después de que tú vas a través de una de estas compañías? En algunas circunstancias, un pequeño grupo logra conseguir un patrocinio a través de algún amigo o algún familiar o alguien en una institución que estaría dispuesta a aceptar eso como una recomendación para tomar el riesgo contigo y darte una oferta laboral. Normalmente esas ofertas laborales vienen con algunas restricciones porque obviamente no son partes de un programa más establecido, pero en esas circunstancias ellos dan el patrocinio con la expectativa, obviamente, de que con eso logras obtener tu residencia en los Estados Unidos. Para esas tienes que haber no solo hecho lo que te hace la compañía certificadora, sino que tienes también que haber logrado el estatus completo del inglés en los Estados Unidos.
The other route is obviously to jump from a certification company and have used them to have done your requisites and jump into an agency. The agency will, once you have reached your English requirement, which is the major threshold that they will impose on you, they will be willing to make you a job offer and take you as one of their employees and just place you regularly the way they will do with any other people. A lot of people basically follow that route. They will have pay a high cost to a certification company to actually do that, and then they will look for a sponsorship through an agency to actually come to the United States. Un grupo de las personas que han hecho esta ruta normalmente terminan trabajando para una agencia. Esa es la ruta normal en cómo las agencias obtienen muchos de sus candidatos, que es escoger personas que hayan hecho el proceso de certificación a través de otras certificadoras y ellos lo reciben para que se vuelvan empleados de esas agencias. Another group, obviously, look for companies, obviously like ours, which is to help to receive them and to place them as part of a direct job offer with the hospitals. At that point in time, obviously, they may have already spent some large amount of money that they will probably have not necessarily need to pay, but the requirements remain the same. In order to receive a sponsorship with a direct employer, you still need to have received all the you should have met all the requirements. En estas circunstancias, aún de esa manera, tienes que también haber adquirido todos tus requerimientos. Obviamente, si necesitas algunas ayudas, compañías como nuestras, te ayudamos a completar lo que no te hayan hecho estas compañías para que puedas obtener una oferta laboral. And the final group, there is a final group, which is unfortunately people get burned by the process and they just never conclude it. They just never finish it. And desafortunadamente, hay gente que hace eso y hace su certificación o hace parcialmente su certificación en los Estados Unidos y obviamente debido al alto costo de estas compañías certificadoras o lo no tan amigable que es el proceso con ellos, con frecuencia simplemente no proceden, abandonan el proceso. So, in general, what you will see, then these are basically the three routes. In our personal opinion, the route to follow or the efficient route to follow is come directly through a direct employer company, okay? So avoid having to go through an agency because you're going to have to do quite a bit of things on your own or you're going to have to pay significant dollars to being able to do all your certification or your three requirements of the process. On the other hand, pay close attention at many of the things that some of the certifying companies offer you to make sure that you understand that with them, you probably will not end up with a sponsorship into the United States. You will have paid some significant dollars to do that. So consider the route of just going through a direct employer, company like ours, who will basically make you really arrive in a relatively efficient way directly to where you want to go, which is to come and work for an employer with their sponsorship with the same conditions that any other American nurse. So, en general, ahora que ya tienes una perspectiva de cómo son las rutas de poder llegar a los Estados Unidos, lo que nosotros te recomendamos es considera la ruta que requiere el menor esfuerzo y contiene la mayor ayuda, que es escoger el trabajo en una compañía como la de nosotros, directo, para obtener todos los requerimientos que se necesitan y obtener una oferta laboral directo con un empleador americano que te va a dar exactamente las mismas condiciones, salarios, beneficios y todas las ayudas que necesitas para volverte un enfermero profesional y trasladarte a vivir de manera permanente a los Estados Unidos. Okay. So, to try to wrap up and let you guys ask me a lot of questions. So, what are the employment conditions that you will usually need to
be able to evaluate through any one of the routes that you may actually want to take, okay? So, no importa qué ruta tú decides tomar, te voy a ofrecer cuáles son las condiciones de compensación y empleo que tú tienes que estar revisando y mirando para poder tomar la decisión apropiada y poderte demostrar por qué te estoy diciendo que el empleador directo es la mejor ruta de venir a los Estados Unidos. So, number one, salary. It's important that you know that with an agency, they'll have a set salary. Usually, they will not take into consideration your experience, your past experience. They will just pay a flat rate for the number of hours that you work, and you have a full-time commitment with that institution for the 30 months or the 36 months to work for that time. They seldom allow you to work outside their contract, so you have to commit to work exclusively with them for that period of time, and unless they feel that they actually need have any need for some premium pay, which they seldom do because the hospital will be paying a very, very high price for those, you have little chances of obtaining premium differentials through them. Ten en consideración cuáles son los salarios. Ten en cuenta que los hospitales ofrecen los mismos salarios y las mismas condiciones de trabajo que ellos les ofrecen a todos los empleados nativos americanos. Las agencias tienden a dar una oferta laboral a un precio fijo, a una tasa fija, independiente de cuáles son tu experiencia laboral. No es competitiva, pero tiende a ser un poco más baja que lo que los hospitales ofrecen directamente y está sujeto a las condiciones laborales de la agencia. Ellos son los que deciden cuáles son los turnos que puedes trabajar, si hay turnos adicionales o no, y son en general muy limitados porque los hospitales obviamente están pagando un diferencial a la agencia y no están muy interesados en tener que pagar dobles diferenciales. Esto es lo número uno, mirar las condiciones salariales de los dos sistemas. Number two, you need to make sure that you know under your employment conditions what are the benefits that you're being offered, okay? It's important to know and differentiate the benefits that routinely a hospital gives you and compare those to the benefits that an agency will offer you. In many circumstances, agencies try to match up some of the important benefits, but they usually come short on everything that a hospital will be able to offer. La segunda cuestión a comparar son los beneficios, las prestaciones que ofrecen las diferentes rutas. Las agencias y los hospitales obviamente ofrecen los beneficios que ustedes van a recibir. Es importante que los comparen. Las agencias obviamente tienen unos beneficios más moderados. Ellos tratan de ofrecer las cosas importantes con algunas limitaciones o algunos deducibles que son mucho más altos que los hospitales. Y es importante que ustedes tengan en cuenta que esos beneficios no son tan extensivos o completos como los que ofrecen directamente los hospitales a sus empleadores. Recuerden que las compañías certificadoras obviamente no participan en nada de esto. ¿Ok? Tercero, third, besides your salary, see if the agencies are offering any other bonuses. And what are the bonuses buying you instead? Sometimes they put a bonus onto their into their package to entice you to go with them, but usually it's at the expense of some things that they may have taken out of the assimilation process, or it's just to pay for parts that the hospital will pay directly through the assimilation process. Sometimes hospitals will do pay some bonuses too, depending on the circumstances. So it's important that you take a closer look at what are the bonuses that are being offered. In general, when the hospital makes an investment, they are indirectly giving you a fairly large bonus, not only on the immigration part, on the assimilation part, but the other important bonus that they are doing is that they are giving you a very extensive educational program to help you transition to your new career in the United States.
El otro punto importante a comparar son los bonos que estén dando los diferentes eh, eh, empleadores. A veces te dan un bono de enganche que puede sonar muy atractivo, pero normalmente esos bonos de enganche vienen a reemplazar algunas cosas dentro del proceso de asimilación que te los dan los empleadores directos. Con frecuencia esos bonos de enganche tienen limitaciones donde solamente te dan montos de esos parcialmente hasta que no cumplas un cierto tiempo con las organizaciones, o a veces están ligados a ciertas cosas que de manera rutinaria un empleador directo te los estaría dando de todas maneras. De todas maneras es importante que revise las bonificaciones que te están ofreciendo. The next part, obviously, is to look at the commitment, the length of the commitment. They tend to be comparable in usually around 30 months to 36 months. They tend to be comparable, but there are some exceptions to all the rules. So it's important that you take a closer look. What are the commitments that they're asking you? Sometimes they may be asking you for a commitment of 5 years instead of 3. Sometimes they may be asking you for different commitment. Or the only way to go around those pieces may have something to do with that commitment. So it's important that you evaluate what are the commitments that are being offered to you. El otro punto a revisar es obviamente el periodo de tiempo que te están pidiendo que te comprometas a trabajar con la institución. Normalmente tienden a ser comparables, alrededor de los 30 meses, 36 meses. Normalmente ese es el periodo normal de que se está solicitando. Véanlo con cuidado porque algunas instituciones solicitan 5 años o algunas instituciones tienen especificaciones sobre cómo funciona el compromiso con ellos por un cierto tiempo. Es importante que ustedes revisen ese tipo de condiciones con cuidado en su oferta laboral. Okay. The next part, and I already mentioned this with some detail, is the type of training and education that the institution is willing to give you. Many agencies expect you to already come with very recent experience because they are not able to provide you with a lot of training and education. They will give you some cursory training and education. They basically expect you to be ready to hit the ground running. They expect you to be able to start working without a lot of effort from the institution, that you are actually ready to start doing your work. Lo otro que es importante que ustedes revisen es los programas de ayuda de entrenamiento, porque en muchas circunstancias agencias están esperando de que tú vengas ya con la capacidad de entrar a trabajar directamente sin muchas ayudas. Te dan un entrenamiento, una orientación corta, pequeña, 5 semanas, 2 meses a lo sumo. Ellos esperan que ya estés listo para empezar a trabajar, como se dice en inglés, golpear el piso y empezar a trabajar. The hospitals in general, they don't have that expectation. They will treat you as you needing to transition like any other new nurse that they bring here, and they have extensive training and education commitments to you to help you transition to your new professional life. Los hospitales, por la otra parte, tienen programas bastante extendidos. Ellos esperan entrenarte y que mantengas un cierto nivel de profesionalismo y ellos están dispuestos a darte toda la educación y orientación y entrenamiento para que logres obtener esos niveles. Okay. The next one has to do with the assimilation process. Take a closer look at what is being offered on the assimilation process. Are they, how many weeks are they willing to let you transition with within the United States? Make sure that they are giving you help to find a bank, to help you get a car, to help you look for where you're going to live in a more extensive way, that there is help related to if you're coming with your family, to place your kids in schools, etc., etc. So make sure that you get a good sense of what their assimilation process offers. Remember, some agencies have a more robust process than others.
Hospitals also, in general, tend to have a fairly robust process to help you accomplish this assimilation. Lo siguiente a comparar es, compara los procesos de asimilación que te están ofreciendo, todo lo que tiene que ver con el tiempo que te van a dar para que transiciones con tranquilidad, sin tener que salir a trabajar o a estudiar directamente, las ayudas que te ofrecen para buscar un sitio a vivir de manera más permanente, conseguir un banco, sacar una licencia a conducir, conseguir la educación de tus hijos, etcétera, etcétera. Es importante que ustedes miren el nivel del programa de asimilación que ellos te ofrecen para ayudarte a transicionar a la nueva vida en los Estados Unidos. Next one, obviously, has to do with the commitment, and most agencies and direct employers tend to offer comparable things related on bringing, obviously bringing you to the United States, paying all the necessary expenses to bring you to come to live and work in the United States. There are some discrepancies, but at the hospital level and at the agency level, some are a bit more generous, will cover expenses for some family members, some will not cover those for family members, but it's important that you keep a closer eye on what is the commitment. Is it exclusively to you, or do they offer something else for other members of the family? Es importante que miren lo siguiente, que son el compromiso, obviamente, de traerte a los Estados Unidos. La mayoría de los hospitales y las agencias ofrecen cuestiones relativamente comparables, donde obviamente van a cubrir todos tus costos de relocalización a los Estados Unidos. Dependiendo de algunas agencias o de algunos hospitales, son un poco más generosos y pueden extender esos beneficios a algunos de tus familiares. ¿Ok? Obviamente, obviously, the next one is the type of visa. Under all the methods, you also want to make sure that if obviously that your expectation is to come here and stay long term, that the process will grant you a residency visa to the United States, ¿ok? Una de las cosas importantes es que la visa, el programa que estés escogiendo, te garantice una visa que te dé tu residencia permanente en los Estados Unidos. Algunos programas, algunas agencias, con el afán de traer gente, ofrecen solamente algunas visas de corto tiempo de trabajo y no necesariamente ofrecen ayuda o garantizan que te van a dar el patrocinio para la residencia. Es importante que revises el tipo de visa y que cualquiera del sistema que vayas a escoger termine ofreciéndote tu residencia permanente en los Estados Unidos. Okay? And so finally, you can see, you can discuss with them what additional help they will provide in order for those of you who are going to bring your family, if there's any additional help that they will help you in terms of getting their visa or relocalization to the United States, or any other help they will provide for the family if you're planning to be from the family. Take a closer look at those pieces too. La otra parte a tener en consideración es mirar qué ayudas adicionales, sea el hospital o sea una agencia, están dispuestos a darte para relocalizar a tu familia a este país. ¿Ok? Y one other important distinction is that agencies tend to cap the age that they will accept a nurse to come to work for them, and hospitals in general will do not. ¿Ok? Otro punto importante a revisar es las agencias en general ponen restricciones, ponen límites de edad que ellos están dispuestos a recibir para trabajar con ellos. Y en general los hospitales no imponen ninguna restricciones de límite de edad. ¿Ok? And here you have kind of like the summary of the pieces that I kind of gave you together. Aquí lo que están viendo es básicamente el resumen de lo que te dije, de las condiciones de empleo y compensación que te van a dar para que puedas evaluar la mejor ruta. So I think that with this in mind, I have given you a fair overview of what this process looks like. And I think
with that, I can stop here and let you ask me as many questions. Creo que con esto les di una buena información sobre cómo evaluar los diferentes programas que hay en los Estados Unidos, y de esta manera ustedes me pueden empezar a hacer cualquier tipo de preguntas que ustedes tengan. Yes, Carrie. Hi, did I raise my hand? No, no, I thought you said something. Oh, no, I didn't. But Okay. really a nice presentation, David. Okay, thank you. Quiero que les quede claro a todos, porque me hicieron una pregunta aquí por el chat. A few people have asked me through the chat. The Nash Group is not an agency. We are direct employers. El grupo Nash no es una agencia. El grupo Nash es un empleador directo. Nosotros trabajamos con los hospitales. The Nash Group works directly with the hospitals. You will not be working for the Nash Group. You will not get a salary from the Nash Group. You will not be getting benefits from the Nash Group. You will be getting everything directly from the hospitals. We are an extension, if you want to think of that way, of the Human Resources Department of the hospital, ¿ok? Ustedes no van a trabajar con el grupo Nash, nosotros no somos una agencia, no te vamos a emplear, no te vamos a pagar tu salario, vas a trabajar con nuestros hospitales. Nosotros somos una extensión, piensa que somos una extensión del Departamento de Recursos Humanos de los hospitales. Estás trabajando directamente con los hospitales. Okay, very good. Okay. The question is, after the 3 years, are you, or after the commitment, are you required to continue working with the hospital or with the agency? La pregunta que me están haciendo es si después de los 3 años yo estoy obligado a continuar trabajando con la agencia o con el hospital. Ok, dependiendo del esto. The answer is no. Your commitment is for a set period of time. After that, you are absolutely free. You are like any other American nurse. You are absolutely free to either remain on that job, in that position, or move to work somewhere else. Después del periodo de los 30 meses o 3 años, tú eres completamente libre de ir a trabajar con otra institución, eres como cualquier otro enfermero nativo. Claro, no tienes ningún compromiso institucional. Hospitals in general will give you a permanent job offer. They are not for 3 years. Agencies in general will not, okay? Los hospitales te van a hacer una oferta laboral de término indefinido, es permanente, es indefinida. Las agencias en general no, te van a hacer una oferta laboral de término definido. Entonces, con los hospitales, y la gran mayoría de la gente que trabaja con los hospitales termina trabajando, a terminar su carrera profesional con los hospitales, más del 80% terminan viviendo y trabajando con el hospital que los patrocina. Con las agencias, todo el mundo termina yendo a trabajar a otro lado. With hospitals, you will usually end up, more than 80% end up working and staying for that institution for the rest of their professional lives. With agencies, almost with no exception, all of them will end up leaving the agency after their time commitment and looking for a more permanent position, either with the hospital where they ended up initially working with, or finding another hospital where to work. Okay. In los estados, the question is whether the hospitals in the United States are private or public. In the United States, there is really no such a distinction. In the United States, all hospitals, with the exception of the Veteran Administration, basically behave the same way.
it doesn't really make a big difference where you work for a public or a private hospital. They all basically work under the same, very similar conditions. Well over 65% of the hospitals in the United States are non-for-profit. The distinction is more being for-profit and non-for-profit. So the majority of the hospitals in the United States are non-for-profit. En los Estados Unidos en realidad no hay esa distinción de ser públicos o privados. Sí hay, obviamente, el sistema de la administración veterana, los hospitales son públicos, hay algunos hospitales públicos, pero en realidad los hospitales en Estados Unidos todos trabajan básicamente bajo el mismo formato. La importancia diferente en los hospitales y las ofertas laborales tiene que ver si los hospitales básicamente hacen las mismas, pero la distinción es si los hospitales son con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, ¿ok? Más o menos 2/3 de los hospitales son sin ánimo de lucro, aproximadamente 1/3 son con ánimo de lucro. Los formatos de trabajo son bastante similares. Ok. I'm reading to see one more question. Leslie already gave you guys público-privado. Ya expliqué eso. Can a licensed medical doctor from Mexico qualify to take the exams and practice as an RN nurse in the United States? Jessica, unfortunately, no. No. If you are a physician, the only way that you can work as a nurse in the United States, if you go through a conversion degree, you have to have a degree in nursing to be able to work as a nurse. We can argue that doctors are completely qualified to do many of the things. Under the professional act of the nurses, there are two different careers. In order to get a nursing license, you must be a nurse. Aquellos que me preguntan que si un doctor puede trabajar o calificar como un enfermero y trabajar como enfermero en los Estados Unidos, pasando obviamente el examen del NCLEX, la respuesta es no. Legalmente tienes que tener un título de enfermero profesional para poder trabajar en los Estados Unidos. Tienes que hacer un título de conversión y venir como enfermero profesional para poder trabajar como enfermero en los Estados Unidos. How long does it take to come to work in the United States? Depends. Depends how long it takes you to do your requisites. We would like you to do your requisites in about 18 months. That means complete all 3 requisites that you actually have. After you have done that, estimate, and depending on what's happening at that particular time, it could be as short of 9 months to a year. It could be about a year and a half for you to actually arrive in the United States. Normalmente, una vez que has hecho los requisitos y queremos que hagas los requisitos, entre mejor inglés tengas, más rápido los hagas en por ahí 1 año y medio. Estima en las mejores circunstancias 9 meses a 1 año. En otras circunstancias, estima 1 año a 1 año y medio en que te salga tu residencia a los Estados Unidos. Ok. Juan Carlos, you must know English. There are no offers without English. Ya se los expliqué. No hay ofertas, no hay patrocinio, no hay visas, si no se alcanza un nivel intermedio de inglés. Se necesita saber inglés. Louis, you don't owe anything. The hostels don't charge you anything. You don't have to reimburse them for their investment. You owe nothing. There are no commissions, no costs, no reductions in salaries. No, your commitment to the hostel is just to work the 3 years. La inversión que el hospital hace en ti no la tienes que devolver. Tu compromiso con el hospital es los 3 años. No hay descuentos salariales, no hay costos, no hay comisiones, no hay absolutamente nada que le tengas que pagar al hospital. Te van a dar el mismo salario que le dan a un enfermero nativo americano, los mismos beneficios. Lo único que ellos te piden en contraposición es los 3 años con ellos, ¿ok? Entonces no hay un tiempo de cuánto tiempo me voy a demorar devolviéndole los 50 mil. No hay tiempo para eso porque no hay que devolverle la plata al hospital, ¿ok? ¿Cuánto tiempo es el que me tardo en empezar el proceso
Ya lo contesté. Verónica, I already answered you. You will take, depending on your English, how long you take to acquire your English level, estimate about a year, year and a half to arrive in the United States. Where can you study for the NCLEX? I recommend that you study with us. We have a wonderful institute that will prep you for the NCLEX. ¿Dónde puedo estudiar para el NCLEX? Yo les recomiendo que estudien con nosotros. Tenemos uno de los mejores institutos para estudiar y prepararse para el NCLEX. Ok. Nuevamente los que me preguntan, estima, si no sabes inglés, estima que quieres hacer los 3 requisitos en unos 18 meses. Después de haber pasado los 3 requisitos, estima otro año, año y medio en llegar a los Estados Unidos. Okay. So, once you complete the question is, can I choose the hospital where I'm going to work? And the answer is yes and no, okay? La pregunta es si uno puede escoger el hospital donde uno quiere ir. Y la respuesta es sí y no. The reason why it's yes and no is different hospitals have different requirements. Some hospitals are looking for certain types of nurses. They want nurses with certain experience or for certain areas, and they're only willing to make offers to those types of nurses. Other hospitals are maybe looking for a different type of nurses. Certain hospitals only recruit certain number of nurses every year. So for that year, they may not be recruiting any more nurses. Then you may have to wait for their next cycle. Some hospitals continue to recruit almost all the time. So whenever you're ready, our team will tell you these 3 hospitals, these 5 hospitals, this number of hospitals are interested in you, and you get to choose which one you want to interview. So, cuando diferentes hospitales tienen diferentes requerimientos, diferentes hospitales a veces buscan enfermeros con ciertas calificaciones, no reciben a todo el mundo. Algunos hospitales tienen algunas cuotas de lo que ellos quieren patrocinar cada año. Una vez que ellos llenan esa cuota, no quieren hacer más ofertas laborales por ese año. Cuando tú estés listo, nuestro equipo te va a decir, estos 3 hospitales, estos 5 hospitales, estos hospitales están interesados en ti. Tú puedes escoger dentro de ellos a dónde quieres ir. Ok. Almost with no exception, if you come with your spouse and both of you are nurses, we will look for a city and or the same hospital for the 2 of you. We will look for a hospital who is willing to make an offer to the 2 of you and or at least institutions in the same city because we are not going to split a family. Aquellos que son una pareja y los dos son enfermeros, obviamente vamos a buscar una institución que los reciba a los dos y o una ciudad donde los dos puedan trabajar. No vamos a separar a las familias. ¿Ok? Muy bien. Leslie, adelante. Leslie. Hello, Daddy. Many candidates ask me about the NASH group. What happened when I start my job in the hospital? When I finish my 3 years in the hospital, the NASH group, can you continue to help me in the process, in another process, Okay. or not? So traduce tu pregunta para que la gente la entienda y ya te la contesto. Si cuando pase mis 3 años en el hospital, si Nash Group me puede seguir ayudando. Okay. So your offer is not for 3 years. Your offer is permanent. It doesn't end at the end of the 3 years.
your minimum commitment with the hospital ends in 3 years. But that doesn't mean that your employment will end with the hospital. Tu oferta laboral es permanente, no se acaba a los 3 años. A los 3 años se acaba el compromiso mínimo con el hospital, pero las ofertas son indefinidas, permanentes. No te tienes que ir y el hospital no va a querer que te vayas si tú no te quieres ir. Si tú te quieres ir del hospital porque viniste a trabajar a Chicago y lo que tú siempre querías era trabajar en El Paso, Texas. Al final de los 3 años, con mucho gusto, te colaboramos para que encuentres una oferta laboral en El Paso. En ese momento ya no necesitas patrocinio, ya eres como cualquier otro enfermero americano, no necesitas sino buscar una oferta laboral en otro hospital, no necesitas el patrocinio y con muchísimo gusto, y para eso estamos, te vamos a colaborar en eso. Pero espero que a todos les quede claro. I hope that it's clear to everybody that your job does not end. Tu trabajo no se acaba a los 3 años. Your job, your offer is permanent, is indefinite, okay? And the hospital will love nothing else but for you to continue working for them. Tu oferta laboral no se acaba a los 3 años. La oferta laboral es permanente y no hay nada que el hospital quiera más que ojalá continúes trabajando con ellos por el resto de tu carrera profesional. Leslie, did I answer your question? Yes, David. Thank you. Okay, thank you, Leslie. Okay, las ventajas de los mexicanos. So, somebody's asking me, there is an advantage to Mexican nurses. Yes, there are. So I'm going to explain that. Hay una ventaja para enfermeros mexicanos. Lo que me están pidiendo lo voy a explicar. Por favor, entiendan que esto solo aplica a enfermeros mexicanos y o canadienses. This only apply to nurses who are from Mexico and or from Canada. Born in Mexico, born in Canada. This is the requirement. Not a Canadian citizenship from a person who have been born in another country does not apply. Mexican citizenship for a person born in another country does not apply. Only for those who are naturally born Mexican or Canadian citizen. Solamente para aquellos que son nativos, haber nacido de manera nativa en México y o Canadá. No para una persona que se haya nacionalizado canadiense o para una persona que se haya nacionalizado mexicana. Through the treaty that is called the el Tratado de Libre Comercio, through the forgot the name of the replacement of NAFTA. It's now called NAFTA. It's called UPMC. UPMC is the treaty that replaced the NAFTA. Is the treaty of Mexican nurses and Canadian nurses can obtain working permits without any difficulty as long as they have passed the 3 requirements in the United States. They don't have to wait for the residency to be approved and they can start working in the United States. Enfermeros mexicanos y o canadienses a través de este tratado pueden obtener una visa, se llama la visa TN, aquellos que quieran saber, con la cual pueden empezar sin tener que esperar a que les salga la residencia americana. Y por esta manera pueden empezar a trabajar inmediatamente, casi de haber completado los 3 requisitos. Esto aplica para mexicanos y canadienses, no aplica para ningún otro persona, ¿ok? We'll be happy to go over more details on that if you are a Mexican in another conversation. Pero básicamente los hospitales están interesados en traerte bajo una de estas visas, la visa TN, y mientras empiezas a trabajar, durante ese tiempo terminan de sacarte la residencia en Estados Unidos. You will start working on the TN visa, and during that time, the hospital will finish
getting you your green card, your residency to the United States. Okay. You can bring pets to the United States, is the question. Of course. ¿Tú puedes traer mascotas a los Estados Unidos? Of course. Claro que sí puedes traer mascotas, no hay ninguna restricción. Obviamente, depende de la mascota, hay diferentes leyes. Mascotas normales, perros, gatos, no hay ningún problema, no hay ni siquiera restricción de cuarentena. Algunos animales más sofisticados, no sé. Creo que en principio sí los puedes traer, pero hay algunas regulaciones con ellos. Las mascotas normales, un perro y un gato, los puedes traer a los Estados Unidos sin ningún problema. ¿Ok? International driver licenses are valid in the United States. Usually, they don't want you to drive with them for more than 3 months. After that, for your life in the United States, you want to go to the DMV, to the Department of Motor Vehicles, to obtain your new U.S. driver license. It's not a big deal. If you know how to drive, it's just a simple process to obtain a U.S. driver license. Tu licencia de conducir es válida en los Estados Unidos, en teoría válida por 3 meses. Es como si estuvieras de turista. Sacar una licencia de conducir en Estados Unidos no es nada complicado. Si ya sabes manejar, es un proceso más de papelería que cualquier otra cosa. ¿Ok? Very good. No hay problema trayendo un gato a los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? I think I answered all the questions that were on the chat. I don't think if anyone else got a question, but I think we're right on time. Creo que les contesté todas las preguntas que me hicieron. Le voy a volver a pedir lo que fue Leslie. Leslie, los que quieran más información, siempre obviamente pueden entrar a una de nuestras reuniones informativas. Ahí siempre les contestamos todas las preguntas. Leslie les va a dejar la información en el chat. Pueden coger la información que les estoy dejando aquí. Pueden utilizar el número de WhatsApp y a través de WhatsApp también les mandamos la información. Para las personas en portugués, Vivian les acaba de dejar la información para las reuniones en portugués. Okay? For the people in Portuguese, Vivian has just left the information for the meetings in Portuguese. Okay? And I'm going to ask, I don't know if she's, okay, I'm going to do it myself. I'm going to leave the information for the Spanish meetings. Okay? Very good. Okay. Thank you very much. My friend Carrie, could you remind us what we have for next week? Could you be so kind? ¿Nos cuentas qué tenemos para la próxima semana? Yes, next week we are having a person who has moved to Southern Illinois to work in one of the hospitals. He's going to talk about his experience moving to the United States. He's got children, how he got those children into schools, how he got an apartment, all of the things that you would need to assimilate to a new country and a new city. So he will be meeting with us then. Okay. Oh, that's wonderful. La próxima semana tenemos un enfermero que ha venido por el proceso, que les va a charlar a ustedes sobre cómo se vino aquí a los Estados Unidos, su experiencia, para contarles a ustedes. Estas son siempre las charlas que ustedes nos piden, que traigamos a enfermeros que hayan pasado por el proceso. Aprovechen el próximo miércoles y vengan a la charla. Les van a contar la experiencia de ellos viniendo a los Estados Unidos, organizando a su familia, etcétera, etcétera. Esas son las charlas que ustedes con frecuencia nos están pidiendo. ¿Ok? And Amanda gave us even more. She sent me a note on April 10th, passing English requirements with confidence. It's going to be a review from the OET people talking about English for international nurses. Y en 2 semanas vamos a tener a una de las compañías que dan los exámenes de inglés, la compañía OIT,
que les va a charlar de cómo pasar el examen con confianza, con acertamiento. Vengan, invitamos a la compañía no OIT, eso es un privilegio que ellos vengan a charlar con ustedes. Aprovechen también esa reunión porque la compañía OIT, la que crea uno de los exámenes de aprobación para el examen de inglés, va a venir y va a charlar con ustedes directamente. ¿Ok? Okay. Y el 17, on April 17, la charla es de cómo, cómo dominar, cómo conquistar los tópicos difíciles del NCLEX, del examen de registro del NCLEX. Así que tenemos un calendario muy interesante para abril. Los invitamos a todos para que nos acompañen. ¿Ok? On the 17th, it's going to be the instructors from the Nash Institute that will be speaking. Ok, thank you very much. El 17 van a venir los profesores del instituto, les van a decir cómo conquistar los tópicos difíciles del examen del NCLEX. Por favor, acompáñenos. David, thank you very much. It was a great presentation. Okay, A lot of good information. Thank you, everyone. I hope that you enjoy. I hope that that you guys join us on the program and join us for future questions. Verónica, ahí te dejé lo que me pediste en el chat. Si alguien necesita algo, copien el teléfono del WhatsApp que está aquí en la pantalla y siempre nos pueden escribir por ahí y desde ahí les contestamos. Thank you everyone, and I hope that you have a great evening, and we'll hope to see you guys next week, okay? Thank you very much. Thank you, David. Thanks, Raul. Thank you, Raúl.